जय गौर, जय सेवालाल, जय नायक काशीनाथ। તમામ પૂરે મહારાષ્ટ્ર ગોરભાઈ બેન સદાશિવ ગણગોતેને કળાય મારો છે કે મારા ભાઈઓ આપણે છે માલમ છે કે આપણે સમાજેર એસટી આરક્ષણેર આંદોलन પૂરે મહારાष्ट्રમાં आपण કરે છે। આબેતાણી जवळपास 55 आंदोलन केलेचा तरी सरकार एरो दखल लेन तयार छेनी ई वात ध्यान लेताय। ई आंदोलन आपल्याला पुरे ताकदीती अंग लेजायरचं बडायरचं हे आंदोलन लढेरचं हे આપણે जीवन मरणेर प्रश्नाचं आयवाळे पिढीर अस्तित्वेर प्रश्नाचं जना सारी महाराष्ट्र गोरभाई बहिणीने कळाय मारो छ की आयवाळे 30 ऑक्टोबरेनं आपण समृद्धी महामार्गे पर मालेगावेनं जे वाशिम जिल्हा आमचं आता 30 ऑक्टोबरेनं घणे मोठे प्रमाणे हजारो लाखों संख्या में आपण रास्ता रोको आंदोलनेर तैयारी करमेले छा। जना ही आंदोलन कुणसे एके संघटना वडीती कुणसे पक्ष पार्टी वडती छेनी तो ही आंदोलन गोर बंजारा कृती आरक्षण समिति वडीती वेरो छ। जना सेच संघटनार लोक, सेच राजकीय पक्षेर लोक, सेच महाराज साधू संत आणि सारीच घटकेर लोकों आणि खेतारीम काम कर्याळ हेणो, शेत मजूर हेणो, तरुण युवा हेणो सेना मार हाथ जोड़न विनंती छ कि આપણે સમાજેર અસ્તિત્વ લડાઈ લડે સારો आपण सेव येताय 30 ऑक्टोबरेनं समृद्धी महामार्ग मालेगाव जिल्हा वाशिम आत प्रभाती 11 वाजता रास्ता रोको करे सारो पूरे ताकतेती लाखों संख्या मायो इस सेनमार मारो जाच। जय गौर, जय सेवालाल, जय रामराव बापू, जय वसंतराव नायक, जय नायक काशीनाथ, जय सेवालाल।